بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والحمد لله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وأشهد أن لا إله إلا الله من اعتصم به حماه ووقاه ومن أعرض عنه وعصاه أهلكه وأرداه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله واعلموا أن في قصص الأنبياء والمرسلين عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن من أعظم قصص المرسلين ما قصه تعالى عن كليمه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر سبحانه قصه في مواضع متعددة مبسوطة تارة ومختصرة تارة. وذلك أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب بن إسحاق بن خليل الله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض، وقد تسلط عليهم هذا الظالم الغاشم الكافر يستعبدهم ويستخدمهم في أقصى الصنائع. ولما بلغه أنه سيخرج من ذرية إبراهيم من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يديه، أمر عند ذلك بقتل بني إسرائيل، أمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولن يغني حذر من قدر، فاحترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى، حتى جعل رجالا وقبائل يدورون على النساء الحوامل ويعلمون ميقات وضعهن، فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذبحه من ساعته. ولما ولد موسى عليه السلام ضاقت به أمه ذرعا وخافت عليه،
فألهمه الله أن اتخذت له تابوتا أي صندوقا، وكانت دارها مجاورة لنهر النيل، فوضعت موسى في ذلك التابوت وألقته في النهر، فحمله الماء حتى مر على دار فرعون فالتقته آل فرعون. ولما فتحوا التابوت ووجدوا فيه ذلك الغلام ووقع نظر امرأة فرعون عليه وأحبته حبا شديدا، فلما جاء فرعون طلبت منه أن لا يقتله، ودافعت عنه وقالت قرة عين لي ولك. ولما استقر هذا الغلام في دار فرعون أرادوا أن يغذوه بالرضاع، فلم يقبل ثديا، فحاروا في أمري واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن، فلم يقبل كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأرسلوا مع القوابل لعلهم يجدون من المراضع من يقبل ثديها، فرأت أخته ولم تظهر أنها تعرف، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ ففرحوا بذلك وذهبوا معها إلى منزلهم، فأخذته أمه والتقم ثديها وأخذت يمتصه ويرتضعه، وكان ذلك بتقدير الله وعنايته. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ambe ala tanu ambe barkada andaba mai subhanahu wa ta'ala aledeni tanuni kakan aledeni barkada din kakan sani wati bela jelena ambe sereya kafo batuma wale shite mini batuli kakan fale ala kele ambe sereya kafo alaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaka jondo alaka chidendo alaya le de chi ka chidi ke hine ka sidan fem bela jelema alaya chi ni islamaya dine no de kanan dine no de kisi dine aye alaka chi kan aya lase kuli bela jele na chenyina aya lase ni konanje ay alaka joma ka lase ni famille ko nyumanye alaka joma alaka jom mi se ka kisi chogo mina diana ka kisi lahara ko sira ira ula alaka jom be toro soro mina diana anu be halaki soro la diana ni lahira ko fana sira yula ka kangar dawye ka bo sirawma amma toshito alaka chikan la sedi ko nyumana alaka kisi ani alaka nema be chidem bayne ana furumuso barkamaw anaka kole bela jele anaka sahaba bon kadamne sahaba chenani nuna munun kera chesri bagay ala kira kerefa balole munun kera chesri bagay ni ala ka dine sinziniye ala kira tanya den kofe ala ka dine de da sahaba ban nunu bema o frère Abubakar Siddiq ko flanan ke Umar bin
Omar ibn al-Khattab ko sabananke Uthman ibn Affan ko nani nanke Ali ibn Abi Talib alaka jiyabe kata sahaba bandunuma ani sahaba tomunun tura ulula kabbara kani ala kuma kanyi katu jiden kata siratlenena fatati sahaba bela jelen labama alaka jiyabe kata siraka sahaba bela jelen ambani al-islamawi walanda temenena an kumara femin kan odi nabi Musa alayhi salam Musa ibn Imran Musa mi ni Imran dendo na bora bani Israel qawla Musa mi ni alaye aji masakema ala yere sona makko masake mi nale ala taka masaya nyondi mo wore madugo makolo kokan ala yere be kaba masake mi ngam masayala sigatala o bayra kafo o masake ala yo lobo ala yo ferebo ni masaya foka foko ala ya ferebo kadaka ni shido ala ya son shi kuntala janyala ni kenaya do ala ya son kenaya kuntala janyala ni baraka do ala ya so baraka la kadaka ala ya fembela jelen kolo kadi amma ala ya ka jamana dum kolo kadi amma ala ya ka jamana baraka kadi amma ala ya ka jamana ferebo doni ke baga bawla ani kolona bawla o daliya be kene ka frona kabini frona klela ingénieur munun tumbe frona klela architecte munun tumbe frona klela samba duru ka kon ala kira yere chilinye sallallahu alayhi wa sallam ala kira chilini sisanche samba kleni kemenannin ko niyo fara funanche min dona frona akam masaya node nabi Musa tira mawati mina niyo funanche fula fara nyogonka abe be samba woro ani san kemenannin kom samba woro ni san kemenannin ko o ingénieur ba munun tume frona klela o architecte ba munun tume frona klela o lieu so munun jo o wati nabi fo mako pyramide hali binaka biya ni tara Égypte Misra jamana kan 40 km ani Égypte capitale teno e Caire ibta soro pyramide nunun jolembe kenekan iba fo kumunu nya jo bana joli la biula daina sigatala o bayra ka fala e femba fo frona tlela aka bono be ala e kaba kweli fembe ke frona ka frona la ani frona ka masayala ani frona ka jamana dum chogoyala ala e fembe fala anyebe mina fitinini mina nyebola o bayra ka fo aka giringa temo bela jelenka bela jeleme moyra ana ni bayra ana ko maw kona on yedu ma kolo kokan mamunu ni ala ye se min duma ala ye fanga min dula ala ye shi min dula ala ye se min ke uye ato nyogonge ambi mago ye ble 4 te munu bena on ko be sinima ronat lele kunya wati ni adama de munu nolu tunshi dana san keme fla ni biduru kata se san keme sabama ni mami kun shi dana ola fronat le wati o tigi ka sayado san keme fla ni biduru tigi o balmaw o kanumbaw o lukasikan kunye ala min kade ala abone ke karsama si soro koy kama dora soro san keme fla ni biduru san keme sabako olutun kasikane o ambade al-islamaw ka tawdona kana bla bila fema farasi kande
simbe kan nagaside ka tagafe do de be ka tika ala dongo do ka tagafe fo kana se on nana se wati mabi adam madden shitigu mamunu nolu kera shitigi anna lu de mawye mamunu shibe damine bi woro la kayele ni munu ye bi woro soro kayele fo ka ta joro minasa bebe sama ka bo tigila mo ko ni olu ye do soro alakira sallallahu alayhi wa sallam ako ka ale shi dana yoro mina ko de référencier ale mantun shi ko la alakira shi dana san bi woro ani san saba sallallahu alayhi wa sallam abubakar siddiq o fana shi dana san bi woro jate radiyallahu anhu alakira ka sahaba banunu munun kɛra la sitigiw ye dɔw tɛmɛn'o kan mais mun danna o hakɛ la o de ka ca o de kama alakira ko alayhi salatu wassalam k'ale lamantɔnw sitigi o de ye minnu y'ale si sɔrɔ ni min tɛmɛn'o kan k'o ye jaga de ye ala bɛ ka jaga min o ye saraka de ye ala bɛ ka saraka min bɔ a tigi ye ka taga an ba de silamɛw nin b'a yira k'a fɔ diɲɛ bɛ ka ban de koyi diɲɛ tɛ ka jidi diɲɛ bɛ ka nagasi de koyi diɲɛ tɛ ka barikaya ka taga diɲɛ bɛ ka buruja de koyi diɲɛ tɛ ka sinsin ka taga diɲɛ bɛ ka wo de dɔɔni koyi diɲɛ tɛ ka barika ka taga fɛ diɲɛ bɛ ka waranga de dɔɔni diɲɛ bɛ ka wo de dɔɔni diɲɛ bɛ ka nagasi de dɔɔni o nagasili in kɛnɛ kan yeli o bɛ kɛnɛ kan fɛn min na o de ye si dɔgɔyali ye. Quand nous regardons au temps du pharaon, la pyramide des âges était d'un niveau tel qu'on pouvait dire que l'humanité a véritablement vécu. L'humanité a connu de grandes périodes d'ascension. En termes de longévité, l'humanité a connu des moments très importants. Le pharaon, comme je le disais tantôt, a vécu plus de 400 ans. Plus de 400 ans. Parmi ces plus de 400 ans vécus, il est resté rien que sur le trône 400 ans. Pendant 400 ans, il a régné. Pendant 400 ans, il a gouverné. Pendant 400 ans, il a dirigé. Pendant 400 ans, il a asservi son peuple. Il a humilié son peuple. Il a réduit son peuple à l'extrême esclavage. Il s'est imposé à son peuple. Il ne connaissait que la dictature absolue. Il ordonne, son peuple exécute. Il ne partageait rien avec personne. C'était un règne absolu, une véritable dictature. Et cela a duré 400 ans, selon les dires du prophète paix et salut sur lui. Comme quoi, les hommes et les femmes qui n'ont pas vécu longtemps étaient des gens limités à 250-300 ans. Leurs proches les pleuraient pour ça. Leurs proches s'alarmaient pour ça. Mais quand nous regardons, nous, voir comment la pyramide des âges a chuté jusqu'à notre époque à nous, cela est l'illustration, sans aucun doute, de l'approche de la fin du monde. Le monde s'approche de plus en plus vers sa fin, vers sa finalité. Ce n'est pas le moment, chers croyants, de vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas le moment, chers croyants, de vous dérober de vos obligations vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas le moment, chers croyants, d'avoir vos cœurs attachés à une vie dont il ne reste pratiquement plus que des noms.
la vie, il n'en reste pratiquement plus que de noms. Car la vie est de plus en plus courte. La durée de la vie est de plus en plus courte, plus en plus éphémère. C'est peu de vie que nous vivons, qui nous reste, ne doit pas nous éloigner de Dieu, ne doit pas nous distraire, ne doit pas nous divertir. Nous devrions nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. C'est cela qui doit focaliser notre attention. Sinon, la vie, il n'en reste plus que des noms. Allah ka ferme les commandements. En bas de l'islam, minna Allah subhanahu wa ta'ala aye Allah tege cide minna abinana o cide ci Firauna no de bina ke Firauna wole bagay katale ala ka dinama no de bina ke Firauna wole bagay kataka kanama no bina ke Firauna wole bagay kataka ala donima o cide mi na kiboroya sele Firauna ma ko o demisen bena bange chemando no bangera na ala nana o ci ko ga ci denye o bina na ke sababu ye ka Firauna ka san kemenani fanga ka dafri Firauna ye fere bela jelen boloda ka dabali bela jelen tege ka fanga sigi jamana fantanani bela jelen na ni denke wolola abaye su wolo ni demso wolola o dana nyenama kama Firauna itora nelela ka toni nelela demso mana wolo ikari fani batay ni demso wolo ni denke wolola ifani baye su wolo kadakam Firauna aka chedum be denke indaka kante ko robe komi shiade kante de chomina atoro de la ka tola ka sanchaman kola fo Allah subhanahu wa ta'ala aga wakatina na se kadaka ala te presse ala te buli aga jon no fe kadaka ala sago de beke kadaka ni ala ko komi be ke domi jiye be mana wuli ku joko to ke masise ko ke libani woni ala ko fana ko min te ke ni jiye be farala nyoga ku go ke masise ka ke o bayra ko basiga tala ala kelende masay ala kelende sitigi on yebe mo la ni mo nyana ko sibatigi sila digini atigi de nyana ko sini mbali no te seshita tigi maude nyana ko sini mbatigi no te seshita tigi setigi ala kelempede setigi ala kelempede sete jonye dawalite jonye fo ala kele la hawla wala quwwata إلا بالله العلي العظيم سيتي جوني فانغتي جونا دبلتي جونا سيتي جون كليني إلا بالله العلي العظيم على كلين على سيتي مساكروت عليه مسابل بلي أمتين ودبنا مساكي كاد جونا إلى الله كم مساكي كولي إلى الله كم مساكي دسي إلى الله مساكي مي nalera ala sona makata ka masaya nyogoni mo mable du makolo ko jam masake ka masaya bonya o bonya aga masaya fuli ala koro masake ka masaya kundakala janya o janya masake ka kundakala sinzi o sinzi aka masaya fuli ala nyagoro kadaka ala bolo misi kharajati seta aye kadaka seti joninye sebe made mami daninga joma daninga main kilende daninga subhanahu wa ta'ala ay Firauna to aka ferawla ka Firauna to aka dabalula Firauna kileme ka jamana pela jele occupé aka renseignement be Europe aka chedum be Europe jamana be ba ka marakono aka kolosili be boli jamana be kan fuite jamana kono ayre nyana te min kalamo wani ala jora min keli ala fana ta do wila ka ke koyi ala ba ka kene fani ala mana jo fe min keli kan mawde bi se ka do ima jamfa la ku dugu
k'a fɔ k'u dogo k'a kɛ nka ala mana jɔ min kɛli kan ala b'a kɛ kɛnɛ kan panparanpan k'i ka kɔli ni ka dɛsɛ k'o yira i yɛrɛ la ka ban ka yira bunadamadenw na bunadamaden minnu ye hakilimaw ye Firawuna tora nin de la denkɛ tɛ to n'o ma kantigɛ fo Allahu subhanahu wa ta'ala a nana jɔ nabi Musa a bangeli ka a ba bolo tuma min na nabi Musa ba nana den wolo a ɲɛ da ka yɔrɔ min na ko den kɛra cɛ de a dun kɛra yɔrɔ min na a ma kɛ mɔgɔ ma yɔrɔ la sanni mɔgɔ fɔlɔ min b'a ye ka se fila ma o ka sɔrɔ renseignement mɔgɔw y'a dɔn ka ban o kuma nabi Musa ba y'a yɔrɔ min na ka fɔ den ye cɛ de ye a y'a dɔn ka fɔ siga t'a la ni den kɔni sira n'a tilenna ale bolo ka si ale bolo o kuma min ye cɛman tɔw sɔrɔ o ɲɔgɔn b'a sɔrɔ koyi o kuma nabi Musa a nana to siran kɔnɔna na siran kɔnɔna ye jumɛn ye a nana to a hakili bɛ ka yɛlɛma hakililaw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye den min wolo nin ye subhanallah den kɛra cɛ de ye koyi ne bɛ n jigi da ala kan ka nin den k'a fɔ ko n bɛ sin di nin ma ni ala y'a dan balo kama a bɛ balo ni ala y'a dan fana ko dencɛ tɔw fana labanna cogo min na k'a bɛ laban ten a bɛ laban ten yali n ka jumɛn kɛ a fila la hakili tora fila ni ɲɔgɔn cɛ hakili tora fila ni ɲɔgɔn cɛ a tora hakili la fila de la a hakili nana mun min na ne kana nin den in garde ni y'a garde o bɛna minɛ k'a da k'a kan tigɛ o kuma n ka mun kɛ hakili nana min minɛ o de ye Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ fɛ ka min kɛ a b'a fɛ k'a kɛ kɛnɛ kan panparanpan diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye diɲɛ bɛɛ ka sɔn a ma k'ale ala n'ale jɔra fɛn min kan ale t'i dogo k'a kɛ dɛ ale b'a kɛ kɛnɛ kan panparanpan wa bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko maa min ye ko tiɲɛbaga ye maa min ye ko yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ maa min kɛrɛfɛ a kuma se k'a fɔ a ye wa Allahu subhanahu wa ta'ala ni ala jɔra dunu min fɔli kan ni ala jɔra jembe min fɔli kan a bɛ to jembe don maa min ko jembe n'i ye jembe fɔ n b'i dafara a bɛ taa jembe bila o tigi yɛrɛ kamankɔrɔ o bɛ kɛ jembe fɔbaga ye o ka dɔgɔ ala ka baara la Allahu subhanahu wa ta'ala a nana hakilila laban jumɛn di nabi Musa ba ma o de ye wagande dɔ tun bɛ nabi Musa ba bolo n'u b'a fɔ a ma ko kɛsu a ye dara fɛnsɛ kɛsu in kɔnɔ birifini fɛnsɛ a kɔnɔ yaasa a bɛ se ka denɲɛrɛnin ta k'a bila kɛsu kɔnɔ ka n'a bila yirikuru jalan kɔnɔ n'o ye kɛsu jalan ye denɲɛrɛnin lakanali kama a ye birifini fɛnsɛ wagande kɔnɔ ka den ta ka bila kɛsu kɔnɔ ka kɛsu datugu a da la k'i jigi kɛ ala ye ka da kan kabini ala ye diɲɛ dan don min na fo ka taa se buru fiyɛ dɔw ma ala ma dugukolo langolonya limaniya joona ala tɛ dugukolo langolonya limaniya joona abada fo ka taa se dugukolo meleke dɔw ma i komi dɛbɛ limaniya joon tɛ dugukolo tɛ tanya limaniya joona nabi Musa ba in ala tun ye limaniya d'a ma o limaniya kɔnɔ a ye a dusukun ye fɛn min minɛ n'o ye ka wagande ta a ye wagande ta ka birifini fɛnsɛ wagande kɔnɔ ka den bila kɔnɔ ka wagande datugu a da la den bangera a fɛ yɔrɔ min na village min na duguni min na o tun ka surun jida de la a bɛ ko ni boso muso jiginna yɔrɔ boso kɔni balo yɔrɔ ye jida ye o kuma a ye den labɛn k'a bila wagande kɔnɔ ka sin kɔrɔ ka i jigi sɛmɛ ala la ka fili ji kan tuma min na ye wagande in fili ji kan fiɲɛ ji commencera a bɛ wagande in ji bɛ ka taga n'a ye komi aw yɛrɛ ka kɔlɔsili bolila ka cogo min na diɲɛ setigi baw ka daminɛ diɲɛ masakɛw la ka taa bila diɲɛ nafolotigi baw la
diɲɛ setigi baw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u kelen bɛ ka dagabananso dilan dugukolo yɔrɔ jumɛn kɛrɛfɛ u kelen bɛ ka dagabananso dilan ji dawolow de kɛrɛfɛ dugukolo nɛɛmama yɔrɔ wa ka dɔn k'o ma daminɛ bi dɛ kabini ala ye diɲɛ dan don min na fo bi buna adamaden nɛɛmatigi baw ala ye nɛɛmaba kɛ minnu ye olu bisimila ma yɔrɔ janya dugukolo nɛɛma yɔrɔ la n'o ye ji da kɛrɛfɛlaw ye o donni kama Firawuna ka palais la ɲuman a ka palais la ɲuman o tun bɛ ji da kɛrɛ de fɛ o kuma nabi Musa ba ye den ta min kɛ k'a bila kɛsu kɔnɔ ni ji tora a b'a talon-talon ka talon-talon ji nana surunya wagande nana surunya Firawuna ka palais Allah palais gardiw palais service de sécurité u y'u to yɔrɔ jan u ɲɛ bɛ kɛsu dɔ la ji sanfɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen ye kɛsu in jateminɛ daminɛ n'a sɔrɔ fɛn tɛ fɛn min bɛ se ka masakɛ ka sécurité min bɛ se ka tu masakɛ ka sécurité la ka da kan olu bɛ yen de masakɛ ka sécurité a yɔrɔ suru n'a yɔrɔ jan u b'a bɛɛ lajɛlen kan k'a kɔlɔsi fo kɛsu in nana kɛsu in mana kana baro la dɛ kabini yɔrɔ jan fɛ u ɲɛ b'a natɔ la fo kana kɛsu in se u ma kɛsu in selen u ma service de sécurité ye kɛsu in ta ka bɔ ji kan ka jigin n'a ye palais kɔnɔ u ka jateminɛ la n'an ma mugu sɔrɔ a kɔnɔ an ma bɔnbu sɔrɔ a kɔnɔ an ma marifa sɔrɔ a kɔnɔ an na fɛn kɔni sɔrɔ a kɔnɔ fɛn min ni a bɛ kɛ walanda ko kɔni an bolo an ka baara kɔnɔ mais u ma miiri fɛn min na abada o de ye k'a fɔ buna adamaden ɲɛnama o bɛ se ka sɔrɔ nin kɛsu in kɔnɔ tuma min na u nana kɛsu in dayɛlɛ u taara buna adamaden ɲɛnama dalen de sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye denɲɛnani ye bon denɲɛnani jumɛn fana cɛmani komi palais tun ka ca Firawuna bolo nka a ka palais in y'a ka dagabanan palais belebele de wa a musow a diyaɲɛ musow a musow la o de tun bɛ nin palais in kɔnɔ a diyaɲɛ musow a musow bɛɛ la o tun bɛ palais min kɔnɔ o gardiw olu de ye waganden in ye olu de y'a dayɛlɛ olu y'a dayɛlɛ yɔrɔ min na ka taa sɔrɔ den de b'a kɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kibaruya sera sotigi ma ka da kan n'i y'a mɛn sotigi muso de don kibaruya sera muso ma k'a fɔ i ye waganden min dayɛlɛ denɲɛrɛnin de b'a kɔnɔ koyi muso n'a yɔrɔ min na ka ɲɛ da waganden in kɔnɔ fɛn kan ka taa sɔrɔ denɲɛrɛnin don dakabanan den don muso o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na den kanu donna muso la den kanu donna muso la fo ka fɔ k'a kanu donna la o bɛ kɛ kuma min na o y'a sɔrɔ Firawuna muso min ni den yera o de ka palais gardiw fɛ den tɛ o muso in bolo a ma den sɔrɔ a kelen pe de bɛ palais in kɔnɔ a b'a ka ɲɛnafin na a b'o sigi de la nin den min ni ba y'a bange a y'a bange k'a bila kɛsu kɔnɔ ji kan ji ye o kɛsu in sama ka na n'a ye o nana dayɛlɛ palais min kɔnɔ o palais muso o ɲɛ da den kan yɔrɔ min na den kanu donna o la den kanu don o la den kanu don o la yɔrɔ min na avocat fɔlɔ min n'a wulila k'i jɔ den ka ko la o kɛra masakɛ ka baramuso ye masakɛ ka dagabanamuso min ni den taara ye o ka palais gardiw fɛ den kanu nana don muso la den kanu nana muso la min kɛ a y'i labɛn ka dutigi makɔnɔ n'o y'a furu cɛ a bɛna ka na den ka cause ka défend a bɛna ka na den kanu donna la cogo min na a bɛna ka na fɔ cɛ ɲɛna n'o ye masakɛ nana gardiw kɔni bolo a bɛ kɛ dɔ ye bi ka da ka dencɛ ani o wololi cɛ Bani Israɛla kɔnɔ ala an t'o wagati dɔn a kuma min dun bɛ sotigi da masakɛ muso da madamu da bi o de ye ko den kanu donna ale la dɛ ni patron kɔni nana
ni masaken nana ale ko nimba ira la den kanun do na la de den kanun bale la chukumi ale ba nyina fe afana ga ke den kanun ba yede kada kan den den kanun do na le dusukuna ko okuma minna masaken nana sotigi muso ko min be senadu pale kono aduna la ka nyefai ka fo wande dayle la femin tara ya kono de kara dinyani o dinyani tara ke chemani wa o chemani ni ale nyeda ka yoro mina din kanu do na le ko kali din wolo musage ko ma bon din kanu na ko ale nyeda din ka yoro mina din kanu do na le ko ako musage ma ako din dene bolo ni din yoro mina kanu do na le de ba nyini fe anga janga ni din lamo nani ni din lamo lala ni din abna na ke dunola neni enye joro bagay abna ke eni ne dususma bagay abna ke eni ne tabay abna ke eni ne abna ke anye nyagari lanye akoni miseka ke qurratu aynu yi neni ebolo qurratu aynu ni kuma kan imbora alakra de da sallallahu alayhi wa sallam ka faka sahabawi ka fodima ko qurratu aynun li walak qurratu aynu ni nyekse de koyi nyekse rojmen kodo ni daile kisemi menye kono fima mi menye chamanjela o kiseni ni to qurratu ayn ni amenye nyekse do de alakra alayhi salam mugotsega ke din fe katama alakra kan alayhi salam alakra kumbe din fe alakra kumbe din fe tellement alakra kumbe din fe fo alakra din to da qurratu ayn kadin to da ko nyem goni no nyeki sey alakra ko ni din nyana ko dimbe ke mo blo odi ni din nyana ka din barka ko dimbe ke nyem goni ndi c'est cela qu'on appelle en français la prunelle des yeux. La prunelle des yeux. Le prophète a comparé l'enfant à la prunelle des yeux. Tellement le prophète adorait les enfants. Tellement le prophète aimait les enfants. Mais quel enfant? L'enfant qui a été ce que ses deux parents voulaient qu'il soit. Cet enfant constitue la prunelle des yeux pour les deux parents. Quand l'enfant est devenu ce que Dieu veut qu'il soit, ce que ses deux parents veulent qu'il soit, l'enfant devient comme la prunelle des yeux pour les parents. Tellement les parents adorent l'enfant. Le prophète adorait les enfants. Le prophète aimait les enfants. Le prophète portait les enfants dans son cœur. Et c'est cela que l'épouse du pharaon a défendu devant le pharaon. Prenons soin de cet enfant. Acceptons d'élever ensemble cet enfant. Donnons à cet enfant notre amour profond. Peut-être un jour, cet enfant sera pour toi et pour moi notre raison de vie, notre raison d'existence. Cet enfant sera peut-être un jour pour toi et pour moi la prunelle de nos yeux. Ça y est, il a fallu ces quelques mots pour que l'épouse du pharaon accepte pleinement la démarche de son épouse. C'est ainsi que le pharaon décida non seulement de garder cet enfant en vie, mais également d'élever cet enfant au cœur de son palais. Mais quand il prenait cette décision, il ne pouvait pas imaginer un seul instant que la chose qu'il a combattue des dizaines d'années durant, que la chose qu'il a craignée des dizaines d'années durant, que la chose qu'il a voulu éviter des dizaines d'années durant, la cause qui devait conduire à la fin de son règne, à la chute de son pouvoir, que c'est cela qu'il s'apprêtait à organiser au cœur de sa maison. Est-ce que Dieu lui a caché quelque chose? Est-ce que Dieu a caché cet enfant? Dieu ne l'a pas caché. L'enfant a été né. Après sa naissance, Dieu a confié sa garde
à la personne dont il était en charge le moment venu de détruire le pouvoir. Voilà quand Dieu agit, voilà comment il agit. Dieu agit en plein jour. Dieu agit en plein jour. Il ne se cache pas. Ni ala ko kabe minga ala ti dugo ka kede ala kono ma wajibiya ka kono ko fo moye ngabe mingo nga ti dugo ka kede ni ala bana ka bara la de mo be soro nga soro ma ko ko ala e minga ka mayi jontu mirilanna jontu sigiranna o de kama na e determiner ke jien laba en kono nana masake na mena fangala ka dante men fangala nous va fumma ko dictateur amma kele wo kele a faraje masake ana farafi masake muye samugan ko kala muye sam bisaban ko kala fanga kumbu bulo foka ko fanga bubulo no peka fanga bana hine ani manimako a bana o de konona hine ni manimako ibi yere nyinga yeli ni seba kumemini o seba intarami ni fanga bantu memi mbolo ni fanga ba intarami jimbe tumeko makolole me kadini mima o seba intarami amata yoroshide masami seda ma o masade go sema ka bana bi wadigi flate jiana de kikele mbe jiana o de alay wa alaka sedi mogodoma ka adama dum marata ka duma madam ne ala fe bide kabini farauna mana fukana bla farauna klela fukana bla farauna kola fukana bla bila Allah subhanahu wa ta'ala abi adama dum marata ka kalfa dola klefla ni yake kanya itabe laban kanya ngani yake ka juya itabe laban ko ce jugu bela jelena Allah subhanahu wa ta'ala ay femin latre noy dein bangelier noy nabi Musa bangelia bangira abana kam min latre o de nabi Musa o lamo baga o takke masake mi ni nabi Musa na ka fanga banin kam ambari al-islamu wala ndam min ben kono leçon min ben kono kaba ko min be nin kono ni haklimo yu sigi kalaje ute se adano min be ala ka seira dante semina min be ala ka korotaira dante korotamina min ba ko siga tala ala de to fa'alu lima yuri min kadale ala dumi o de be ka o do ala kan son ala tama ala kan son ala tama ko bela jelena ala kantu ala ko bela jelena ala kantu ala ka yamru kango ko bela jelena yasa angal laban ko chenyuma na ko bela jelena kada ka mo si tese ara madin juminate foye ara madin laban de ko bela jelena le début de toute chose n'a aucune importance dans la vie. C'est la finalité de toute chose qui est extrêmement importante. L'homme doit avoir le souci de sa finalité dans toute chose. Débuter bien n'est rien, mais finir bien est tout. Débuter en difficulté n'est rien, mais finir en beauté est tout. Être avec Dieu au début, c'est s'assurer d'être avec Dieu à la fin. Accrochez-vous à Dieu dans toutes choses. Prenez Dieu dans toutes choses. Obéissez à Dieu dans toutes choses. Appliquez la volonté de Dieu dans toutes choses. C'est ainsi que vous serez assuré de la bonne finalité dans toutes choses. Amani masa subhanahu wa ta'ala fa anyami me alaka fanyele ko mandam amani masa subhanahu wa ta'ala fa alaka ngal nyana ma yake diine ngono nambe laba alaka laba diine ngono alaka an sabati diine nga alaka ngal nyana ma yabbe la jelen ke diine nga
ala kan ke ala ka yamaru kan la batu bagay ala kan ke ala ka yamaru kan so bagay ala kan an sabati jide ga tasrat lenenga nambe laban ala kan laban jide ga tasrat lenenga a'udhu billahi minash shaitanir rajim هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال تحاصرنا